An filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw danga na don kibaru kɛnɛ kan ɲɛbilaw la an b'a ladɔniya k'a fɔ SNJ n'o ye Service National des Jeunes ye o ka sɔrɔdasi kalanden minnu ye kalo 6 kalan kɛ olu ka kalan kuncɛra o ɲɛnajɛ yɛrɛ kun bɛ senna bi o kɛnɛ kotigiya kun bɛ Colonel Asimi Goyita bolo ni ale ye furanjɛla fanga ɲɛmaa ye. Muso minnu bɛ baara kɛ furanjɛla fanga député bulon kɔnɔ ni o ye CNT ye olu fana ye u ka 8 mars kɛnɛ ɲɛnamaya u y'a kɛ ni k'a dɔn fasoden ɲumanya baara dɔw kɛli ye o kɛnɛ fana kotigiya kun bɛ u yɛrɛw ka ɲɛmaa bolo n'o i k'a dɔn Colonel Maliki Jaw ye ni Ala sɔnna an bɛna an da don nin kɔrɔfɔ ninnu de la ka lase aw ma ka bɛn bi alamisa ma san 2022 o mars kalo tile 30 ani tile 1 a bisimila o don kibaru walawalali kɛnɛ kan. A dangana kokura Service National des Jeunes ni o ye SNJ ye o ka sɔrɔdasi kalandenw ka kalo 6 kala o kuncɛra denmisɛnnin 700 olu de kun bɛ k'a dɔn k'a fɔ nin sɔrɔdasiya kalan in na bi ala barikala u ka kalan kɔni a kuncɛra a ko bɛɛ lajɛlen kɛra ni ɲɛnajɛba ye o senfɛ u taara k'a dɔn drapeau kɔrɔ ka u kale ka u siyɛn o kɛnɛ ɲɛmɔgɔya fana kun bɛ furanjɛla fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goyita boro ni baara min ni a kɛra a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo min ye k'a dɔn nin denmisɛn ninnu ye u ye dɔnniya fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasiya o de ko fɔ sagana ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa u bɛ bila i k'a dɔn faso fana o ka bolo kan i jango an bɛ k'a dɔn waati min kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi Sira Bacili ale kun bɛ o kɛnɛ kan a ka ɲininkaliw sera furanjɛla fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goyita ma a ye fɛn minnu sɔrɔ ka fɔ jaabiw la an ka o lamɛn. Malien denmisɛnninw minnu si bɛ san 18 ani san 35 la olu sugantira jɛmɛkulu dɔ cɛma ka na formation kɛ n'u b'a fɔ ko Service National des Jeunes o formation kɔnɔna la u bɛ jamana kanu u b'o u dusukun na ani jamanaden ka baara ye min ye jamana ko la mun b'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ani jamana lakanani o baaraw la o de y'a to u bɛ sɔrɔdasiya formation minnu ye marifa kalan ani kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na ani kɛnɛya hukumu u b'o bɛɛ de kɛ mun b'a to sini ma ni an t'a ɲini Ala fɛ ni gɛlɛya dɔ sera jamana ma ni armée mɔgɔ bɛ kɛlɛkɛcɛw la ka kɛlɛ kɛ olu mɔgɔ fɔlɔ de bɛ ta comme u bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn u bɛ marifa ɲɛdɔn olu bɛ fara sɔrɔdasiw kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc an ye layidu dɔw fana latigɛ mɔgɔ si tɛ kɛ taa baara daminɛ bi n'i tɛmɛna i sugandira fonction publique kɔnɔna la yanni ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la i kɛra école o i kɛra dɔgɔtɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ nin service in fɛ i bɛ taa kalo 6 formation kɛ ka sɔrɔdasiya ɲɛdɔn ka sɔrɔ ka t'i ka baara kɛ n'i ye douane i bɛ taa douane baara kɛ n'i ye école baara kɛ sini ma Ala k'an kisi ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ i bɛ wele ka bɔ i ka école la i bɛ wele ka bɔ i ka douaniya la i bɛ wele ka bɔ i ka sɛnɛkɛda la i bɛna tɛnɛn bɛ don la marifa bɛ ta ka d'i ma i bɛ taa jamana kumabɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la donc hali bi ka foli bila malien bɛɛ la hali bi Ala ka jamana kisi Ala ka jamana tanga. Filets sociaux jigisɛmɛ yiri o ko ɲɛmaw fana ye u ka tɔnsigiba 18nan kɛ tɔnsigiba 18nan in senfɛ u y'i ka dɔn k'a fɔ hakilina dɔw bɔ ka bin ni ka o yira walasa u ka se ka labaara kɛrɛnkɛrɛnyana gwɛlɛya min ni o bɛ u kan u ka se ka o gwɛlɛya wuli sango baaraw kɛra cogo min na u kuman'o kan fɛɛrɛ kura minnu ni olu fana ka kan ka tigɛ ka bɛn n'i ka dɔn waati taabolow ye u kumana u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka Fatim Diko ale ka fɔ la. Cakɛda min sigilen bɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛni kama ni o bɛ wele ko jigisɛmɛ jiri olu ye u ka ladala lajɛ ta ko 18nan kɛnɛ sigi Bamakɔ a kun ye ka hakilinaw jira ɲɔgɔn na san tɛmɛnen baaraw ani sankura baara bolodalenw kan. Gɛlɛya caman nana salon baara la aw b'a kalama cogo min na yɛlɛma min donna fanga na u kow baara bana min nana Mali kɔnɔ Covid-19 u baara insécurité bɛ jamana kɔnɔ fana u kow bɛɛ baara o de y'a to an ma se an kun ye baara min boloda k'an b'a bɛɛ kɛ an ma se k'a bɛɛ kɛ nka o n'a ta o ta n'i ye baaraw lajɛ sigiyɔrɔma 10 o sigiyɔrɔma 10 i b'a sɔrɔ an ye sigiyɔrɔma 3 k'a la hukumu kɔnɔ an ye wari min dépensé o tɛmɛna miliyari 6 kan jamana in kɔnɔ donc n'i y'a gwɛlɛya lajɛ jamana ka gwɛlɛya lajɛ an sera ka nin baara kɛ cogo min na o b'a jira ko vraiment cɛsiri an ye cɛsiriba de kɛ pour que a se ka gwɛlɛya nin kɔla sagi cogo min na. Coronavirus bana kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ lase maliden minnu ma
gouvernement ye nafolo min di olu dɛmɛnin kama ni o ye programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence ye o wariko ɲɛnabɔli baaraw kalifara jigisɛmɛ jiri la. o baara fana wariba de tun b'a la parce que a tun fɔra k'an ka wari in di maa 1,1 de ma Mali kɔnɔ. donc o baara gwɛlɛn kun don parce que k'a ta Kayi fo ka taa se Kidal an man ka pan dugu si kunna an sera dugu bɛɛ de kelen-kelen na ka taa tɔgɔ sɛbɛnw kɛ yen nɔ. o tɔgɔ sɛbɛnw bɛ cogo min na bi o banna bi an ye tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ kɛ an bɛ wari sara de la. wari sara yɛrɛ kɛra mɔgɔ tilancɛ sabanan ye mɔgɔ tilancɛ saba ye wari sɔrɔ ka ban. donc baara in bi continuer ɲinan san kɔnɔ an hakili la vraiment an kan ka segin ka tila wari sara la ɲinan kɔnɔ. ni lajɛ in sen fɛ jigisɛmɛ jiri ɲɛmaw ka fɔ la ko u bɛna jateminɛ kɛ baara yiriwa sira kuraw la walasa u ka se ka dɛmɛ don Mali dɛsɛbagatɔw ma. Furanjila fanga député bulo muso minnu bɛ baara la u kɔnɔ ni o ye CNT ye olu fana ye u ka 8 mars ɲɛnamaya u y'a kɛ ni fasoden ɲumanya baara dɔw ye i jango yena 8 mars yɛrɛ kunsigilen don hukumu min kɔnɔ an fɛ Mali tɔgɔ la o ye musow jɔyɔrɔ ani u ka kɛta ye Malikurako la o de la olu fana ye kɛnɛ in sigi ni u ye yaasa ka wulikajɔw kɛ ka dɔ fara musow ka dɔnta kan u ka se ka u jɔyɔrɔ dɔn ani ka u ka kɛta dɔn Malikurako la o kɛnɛ kotigiya fana kun bɛ CNT kotigi yɛrɛ bolo n'o ye kadɔ colonel Maliki Jaw ye Maramu Bamba. CNT muso cɛsirilen n'u bɛ wele femme leaderw u ye don sigi ɲɛfɔli kama musolakaw ye 8 mars hukumu kɔnɔ CICB la muso jɛkulu caman tun bɛ a kɛnɛ kan. muso minnu bɛ CNT kɔnɔna na u y'a ŋaniya k'a fɔ ko sisan loi bɛ ka voter mais il faut que an fana an ni muso tɔw an ka hakili falen kɛ ni min votera an ka ɲɛfu ye u k'a faamu parce que u fana bɛ ka baara kɛ o façon de kan u bɛ yanni texte yɛrɛ ka se yan o b'a sɔrɔ olu fana ye baara dɔ kɛ u ye recommandation kɛ donc an minnu bɛ yan an fana an b'an cɛsiri pour que musow ka laɲini ka se ka sɔrɔ texte ninnu kɔnɔna na donc ni texte votera an b'u wele ka restitution k'u ye donc bi ta ye min ye o ye charte de la transition ye parce que o charte ale de faralen bɛ constitution kan pour que an ka jamana taabolo bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni camancɛ fanga in kɔnɔna na et puis en plus an b'a fɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka lajɛ n'an bɛ se ka to ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que musow ka laɲini ka sɔrɔ jamanadenw bɛ ka laɲini ka se ka sɔrɔ. mɔgɔ faamuyalen minnu bɛ i ka dɔn kuran minɛcogo ɲuman ani a labaara cogo ɲuman dɔn olu fana y'i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidi baro kɛ kunnafonidi baro in kɛra Badilabugu kɛrɛnkɛrɛnna a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko awa kɛrɛs kɔrɔ awa u ye a baara ninnu kɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka maaw lafaamuya kuran minɛcogo ani a labaara cogo ɲuman yaasa caman ka se ka bɔ kuran jenita la maaw mako bɛ a la waati min na u ka se ka kuran sɔrɔ u bolokɔrɔ ka baara kɛ nka min ye Aminata Tarawele ye ale kun bɛ o kɛnɛ kan ale bɛna ko tɔ ɲɛfɔ an ye. K'i sigilen to i nɔ la k'i ka bolimafɛn sen naani assurance ko mako ɲɛnabɔ ko agence digitale Sanlam o kɛra kunnafonidi kɛnɛ ye ni kunnafonidilaw ye Sanlam ka jamanadenw la faamuya gɛlɛya min bɛ kuranko la kɛrɛnkɛrɛnnenya na funteni wagati ninnu na o ye jɛkulu min sigilen bɛ kuran minɛcogoya ɲuman kama olu ka ni kunnafonidi baro in kun ye. funteni bɛ yɔrɔ min ko sisan bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a wulilen don fan bɛɛ fɛ kurantigɛw ka ca kuran bɛ tigɛ dɔw la olu b'a fɔ ko siyɔrɔko nka a bɛ tigɛ mun na n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la dun a bɛ tigɛ mun na n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ baara la o yɔrɔ la ni baara ma kɛ maa tɛ sara ni baara ma kɛ maa tɛ se ka voyager donc an b'a ye k'a fɔ ko kurantigɛ ye fɛn ye fɛn min ni degun belebele don nka o n'a ta bɛɛ a fɛɛrɛ bɛ an bolo parce que an yɛrɛ b'a fɛɛrɛ yɔrɔ dɔ la kuran ye fɛn ye n'i ye ko k'i mago bɛ mun na a bɛ diyagoya maa min bɛ kuran d'i ma o waati de la o de ka a ɲini k'o d'i ma n'o se t'a ye a bɛ sɔrɔ ka dɔw sen bɔ a la o de bɛna dɛsɛ o de bɛna ni kurantigɛ ye donc n'an bɛ se ka baara kɛ k'an hakili to a la k'a fɔ ko an mago tɛ fɛn o fɛn min na k'o don kuran na ka kɛɲɛ ni an mago ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ fitiri waati fɛ fo ka taa se 23h ma kan an k'olu fagalen to misali la k'a fɔ ka ampulu minɛni to chambre 5 chambre 6 kɔnɔ ka sɔrɔ an bɛɛ sigilen bɛ salon kɔnɔ
ko o ye fɛn min n'o man ɲi parce que e ka chambre bɛ k'o mun dun wagati min na dɔw mago bɛ o la dɔgɔtɔrɔso la o waati la ka se ka jiginni kɛ dɔw mago b'o la ka se ka kɛnɛya sɔrɔ dɔw bɛ ka nin makaran o waati la donc ko an hakili ka t'o la ka fara kan ko courant a da ka gɛlɛn ka fara kan ko courant a tɛ an sago la k'a fɔ k'an bɛɛ bɛ se k'an sago k'a la ka an mago ɲa la i b'a fɔ k'a ka d'an ye cogo min na ko o gɛlɛya min bɛ a fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ dɔ ye mun ye an ka se ka a kɛ cogo bɛɛ la ka dɔ bɔ an ka courant tiɲɛtaw la. fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka bila sen kan walasa dɔ bɛ se ka bɔ kurantigɛba la o kɔrɔfɔ caman ɲɛfɔra baro in sen fɛ. ni mun bɛ bolo la n'o tɛ se ka comment dire la mɔgɔw mago ɲɛ donc mais i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛlita bɛ yen maintenant ni tiɲɛlita ninnu bɔra a la a ka ca ala fɛ mun bɛ yen a bɛ se ka bɔli kɛ donc o ye de ka mɔgɔw lafaamuya k'a fɔ n'u bɛ courant utiliser a ka kɛ ni hakili ye ka tiɲɛli ninnu fɛn fɛn ye tiɲɛli ye i k'o b'a la bon température fɔra par exemple climatiseur caman fɔra yan donc a y'o y'a ka kumaw la donc i bɛ se ka climatiseur bila 18 16 degré la o man ɲi a man ɲi yɛrɛ ma o b'a fɔ ma confort thermique ye mun ye i fari mun yɛrɛ kan i yɛrɛ ka kɛnɛya ma parce que a fɔra ye sisan entre 5 6 degré 10 degré o kɔrɔ ni kɛnɛmala bɛ fɛn mun na n'i ka so kɔnɔ la i bɛ se ka degré 10 ɲɔgɔn bila ou bien 5 ɲɔgɔn bila u ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement tun ye sariya dɔ sigi k'a jira k'a fɔ bureau kɔnɔ température ka taa autour de 25 degré donc o de fana bɛ caman bɔ consommation na. jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la k'olu ka wulikajɔ kunba ye jamanadenw ka lafiya ye nka a tɛ taa jamanaden bɛɛ lajɛlen sen donni na kuran minɛcogoya ɲuman la. assurance sanlam mali fana ye kunnafoni di baro kɛ yaasa u ka assurew gwɛlɛya min bɛ olu kan ka fɛɛrɛ jɔnjɔn min ni o bolodalen do fɛ ka se ka o lakodɔnni baaraw kɛ o kɛra kunungo araba yɛrɛ wa i ka dɔn k'a fɔ u ka o fɛɛrɛ jɔnjɔn in a bɛ fɔ a ma ko agence digitale sanlam mali walasa gɛlɛya min bɛ i ka dɔn u ka assurew kan caman ka se ka bɔ o la Asetu Marizette Koita. k'i sigilen to i nɔ la k'i ka bolimafɛn sen naani assurance ko mako ɲɛnabɔ ko agence digitale sanlam o kɛra kunnafonidi kɛnɛ ye ni kunnafonidilaw ye sanlam la bamako walasa k'o baara kura in bila sen kan. assurance sanni feere o baara bolo yɛlɛmada dɔ an bɛ fɛ k'o don la parce que n'i y'a da a jateminɛ assurance baara fo ka se bi ma ni mago bɛ assurance la i bɛ taama ka se assurance so de la ka taa assurance ta. bon comme an y'a ye diɲɛ ko don yɛlɛma bɛ ka don ko la bɔlɔlɔ ko ale ni an bɛ fɔ min ma internet ni téléphone ninnu baara ba de bɛ kɛ n'olu ye sisan donc an nana jateminɛ k'a fɔ ka wuli ka taama ka se assurance so la o ka gɛlɛn mɔgɔ caman de ma an y'a essayé ka na ni nɔgɔya ye an baarakɛ ɲɔgɔn an ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan ni assurance bɛ se ka ta bɔlɔlɔ fɛnw siraw fɛ k'a sɔrɔ i ma taama ka se assurance so la. nin baara kura bolodalen in bɛna kɛ sababu ye ka lafiya caman de lase bolimafɛn sennanitigiw ma. ko k'i bɛ wuli yɛrɛ Bamakɔ fan dɔ fɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la n'i bɛ mobili yɛrɛ la ou bien hali n'i bɛ mobili de ta i bɛ taxi ta ou bien i bɛ sotarama ta dépense ka ca bon o musaka tɛna kɛ bilen i sigilen ka yɔrɔ la i b'i ka assurance ta o y'a fɔlɔ ye donc a filanan ye min ye o ye baara yɛrɛ teliyali parce que i sigiyɔrɔ la n'i bɛ se ka i mago dilan o la baara ka teli ni i ka wuli ka taama ka yɔrɔ jan taama ka sɔrɔ ka se k'i bɛ t'i mago dilan min bɛ fara o kan o ye lakana yɔrɔ ye wariko musaka parce que musaka bɛ tɛmɛtɛmɛ ni min kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a jateminɛ kasara caman b'a la mais an ye nin baara boloda kura min bila sen kan ale b'a to k'a fɔ an bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ an ma wuli ni warimugu ye ka taama. agence digitale sanlam ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko nin baara kura in ɲɔgɔnna caman de bolodalen bɛ don nataw la jamanadenw ka lafiya kama. Faransikaw ka baɲumankɛ tɔn min ni a bɛ fɔ a ma ko ONG Secours Islamique olu fana ye u ka ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo hukumu kɔnɔna na o siɲɛ 10 u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen waleya Torokɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ u kɔni ye a kanu ka ɲinantan kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin gerebudenw ani an balima minnu ni olu wulila ka bɔ u ka duguw la ka n'u yɛrɛ kalifa ka sabu kɛ gwɛlɛyaw ye u y'i ka dɔ baara in kɛ ka ɲɛsin olu de ma a bɛ kɛ cogo min na u y'i ka dɔ k'a fɔ balota sɛbɛn u ye u de di u ma musaka dɔw
dɔw sɛbɛnnen don o sɛbɛn kan i mago bɛ fɛn min na u n'i k'a dɔn butigi minnu bɛ baara kɛ i bɛ taa yen nɔ olu bɛ o mako ɲamina ninnu d'i ma baloko ta fanfɛlaw la a kun ye gerebuden ninnu ani an balima minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la u ka se ka balo ɲuman sɔrɔ ka baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ u kan a kun ye sunkalo o fana ka se ka ɲa u bolo u ka se ka u su ni baaraw kɛ nafolo min don n'a dafɛ u ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ CFA 150 ani a kunkanfɛnna Musa Kɔnɛ. Opération Ramadan ye sunkalo dɛmɛ ye Secours Islamique France sifu baɲumankɛ tɔn bɛ min ta ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma sunkalo kalo ɲɛkɔrɔ san o san o dɔ ye garibu kalandenw ye ani gɛlɛya y'a to mɔgɔ min bɔra o sigiyɔrɔ la walasa ka o tigilamɔgɔ ninnu ka sunkalo baloko nɔgɔya dɛmɛ kofɔlen kɛcogo bɛ a la sifu bolo. An bɛ nin dɛmɛ in kɛ ni balota papier de ye k'a d'u ma balota papier n'an b'a fɔ ma ko coupon alimentaire o bɛ taa ni balota papier in falen balo de la butigiw kɔnɔ anw yɛrɛ kɛlen bɛ ka butigi minnu yira u la n'i y'a jate minɛ mɔgɔ minnu n'u bɔra u sigiyɔrɔ la du kelen o kelen an bɛ 10,200 de d'u ma dɛmɛ nin sunkalo kɔnɔna na a 10,200 a bɛ di a papier la ma u bɛ taa balo ta balo min ka di u yɛrɛ u ni dingɔnna balo wagati min fana ka d'u ye sunkalo kɔnɔna na walasa u bɛ se k'u ka denbaya la hinɛ cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ka se ka nin kalo hinɛma in latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ. Garibuw ta mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen o ye 1,700 ye. Nin ye sifu ka sunkalo dɛmɛ ta ko 10nan ye a dɛmɛ dili fɔlɔ la garibu kalanden sugantilenw na min dɛmɛ minɛna u ka karamɔgɔ fɛ. N'i ye fɛn di kalanden ma o kɔrɔ k'i y'a di karamɔgɔ ma yarɔ kɔni kalandenw kɔni tɛna du kan an karamɔgɔ kɔni sigilen to n'a fana dira ma anw t'a dun k'olu kalandenw to mɛ n'u ka mɔgɔ laɲininen ye kalandenw ye o kɔrɔ ko karamɔgɔw sen b'a la n'i ye fɛn di den ma a t'a dun ka fa to donc o kɔrɔ ye k'a fɔ o min fɔra o t'an tɔɔrɔ an b'a dɔn o y'a kɛcogo fana ye parce que n'olu tɛ yen o tɛ kalanden minnu bolo olu t'a sɔrɔ. Ka da sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ nafa bonya kan diinɛ ani batoko minisiriso bɛ kɛ sifu kɛrɛfɛ nin baara la san o san halisa ka sifu ni baɲumankɛ tɔn tɔw ka dɛmɛ nafa yira ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma sunkalo kɔnɔ. Nafa ka bon kosɛbɛ nin y'a san dama ye an bɛ gɛlɛya la bon il faut que mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ jamakuluw cɛ la min bɛ se ka na ni dɛmɛ ye k'a lase fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma pour que ka essayer ka adamadenw dɔw dusu suma ka u ɲɛji cɛ nin wagati gɛlɛman na mais nin na sunkalo an bɛ Mali bɛ situation gɛlɛn min na o nana fara a kan. Ka fara Bamakɔ sigida 6 kan sifu baɲumankɛ tɔn ka sunkalo dɛmɛ bɛ kɛ Segu, Mopti ani Tɔnbɔkutu marabolow kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔ y'i ka dɔn coronavirus kibaruyaw lase an ma u y'a jira k'a fɔ k'u ye maa 952 u y'olu de sɛgɛsɛgɛ maa 4 sɔrɔla olu la coronavirus bana bɛ u la u y'a jira k'a fɔ ko maa kɔni ma furakɛ k'u ka bana kɛnɛya maa fana ma fatu ka sabu kɛ bana kofɔlen ye ko kaba minɛ furadama an fɛ Mali kɔnɔ yan maa 30,440 ani 84 a y'o de sɔrɔ maa 29,636 olu ka bana furakɛra k'a ban maa 7,700 ni maa 27 olu de fatura ka sabu kɛ coronavirus ye k'u b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ u ye fɛɛrɛ minnu fɔ an ka olu matarafa o bɛ kɛ sababuya ye ka an kisi ni bana kofɔlen ma nin de y'i ka dɔn an ka bi don kibaru ye an ye minnu sɔrɔ ka lase aw ma aw ni ce aw ka tulomajɔ la ala ka waati wɛrɛ yir'an na aw na kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ min tɛ nin si ye aw ni ce a k'an bɛn inshallah.